நமது ஜெபம் டிவியில் உயிருள்ள கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துதல். ஒருவன் சுதந்திரவாளியாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவம் இல்லாத புரிந்து கொள்ள தன்மை இல்லாத ஒருவனாக இருந்தால் அவன் ஒருபோதும் அமேன் அந்த சுதந்திரத்தை அமேன் அனுபவிக்க முடியாது என்று சொல்லி கலாத்திற்கு என்று சொல்கிறார். ஒரு குழந்தையினுடைய மனதோடு கூட தேவராஜ்யத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள அமேன் உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலம் தான் தேவராஜ்யம் என்று சொல்கிறார். Christ Generation Ministries presents Revealing the Living Christ every Saturday at 8 p.m. Don't miss it on Jebam TV. Hallelujah. Hallelujah. அமேன் ஜீசஸ். இந்த பிற்பகல் கர்த்தர் ஆவியானவர் வாஞ்சிப்பது அமேன் ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണാக മൂവ് பண்ணுகிறவரே അല്ല. ഓ അമേൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ അമേൻ സുഖവും ഈ ലോകത്തിന്റെ സന്തോഷവും ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മകളും കണ്ട് അമേൻ ഓർഡിനറി ലൈഫ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അല്ല. ഓ ഒരു അസാധാരണമായ മണ്ഡലത്തിൽ മൂവ് பண்ணுகிற ഒരു അസാധാരണമായ റലത്തിൽ മൂവ് பண்ணுகிற അമേൻ ഒരു തലമുറயாக இந்த பிற்பகல் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனை ஷிஃப்ட் பண்ணும்படியாக கர்த்தர் ஆவியானவர் வாஞ்சிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Amen Jesus. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அந்த அழைப்பு என் தலை மேல இருக்குது? Amen Jesus. Hallelujah. அந்த அழைப்பு என் மேல இருக்கிறது. அமேன். அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட பேதுருதான் அமேன் சப்பானியை பார்த்து அமேன் பாக்கெட்ல இருக்கிறத கொடுக்காம அமேன் அந்த அழைப்பு பெற்ற பேதுருதான் அமேன். ஹalleluya. அமேன் அந்த மண்டலத்தை பார்த்து சொல்கிறான், பொன்னும் வெள்ளியும் எல்லாம் என் கையில் இல்ல, ஆனால் எனக்கு இருக்கிற ஒன்றை இந்த பிற்பகல் நான் உனக்கு தருகிறேன். ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആ ആത്മ മണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളതിനെ പ്രാപിക്കുക. എന്റെ മേൽ ഒരു വിളിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഇനി ലോകത്തിന് നീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ പോക്കറ്റിന്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. ഓ ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കരത്തിൽ ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല. ഓ ആ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ ഉള്ളതിനെ ഓ ഹല്ലേലൂയ அந்த மகிமையின் மண்டலத்தில் இருக்கிறதை எடுத்து வியாபாரம் பண்ணுகிற உக்கிரானக்காரர்கள் ஆ கிரக விசாரகന്മാർ இந்த பகல்காலம் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனில் எழுந்தேൽക്കുകയാ. ஆமென். ஓ ஜீசஸ். ஹalleluya. ஆமென். ஹalleluya. இதுவரைக்கும் கையில் உள்ளத பார்த்து கையில் இருக்கிற அற்பத்தை பார்த்து தானே நீ புலம்பிக் கொண்டிருந்த. ഇതുവരെ അമേൻ കയ്യിലുള്ള അമേൻ കുറച്ച് കണ്ടിട്ടല്ലേ അമേൻ നിങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്, പരിഭവം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നേ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ഇനി ഈ വേൾഡിൽ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല. ഓ அந்த unseen world சொல்லுங்க, தேவ ராஜ்யம் என்ன அமேன் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை கண்டு செயல்படுகிற நிலவரத்துக்கு ஓ கர்த்தர் என் வாழ்க்கையிலே இந்த நாளிலே ஒரு ஷிஃப்டிங்கை கட்டளையிடுகிறார். அமேன். எத்தனை பேருக்கு தைரியமா சொல்ல முடியும், பொன்னு வெள்ளியும் என் கையில் இல்லை, ஆனால் எனக்கு ஒருவர் இருக்கிறார், அவர்தான் இந்த பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய திறவுகோல், அவர்தான் எல்லா மகிமையும் ஆளுகை செய்கிற இந்த தேவ ராஜ்யம். அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறவர்கள் இன்னைக்கு உங்களை பார்த்து நாங்க தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறோம், இனி அமேன் ஜீசஸ் நீங்க ஆர்டினரியா அமேன் மூவ் பண்ண மாட்டீங்க. ஓ இந்த நாளில் ஒரு ஷிஃப்டிங் கிங்டத்தில் இருக்கிறத தேவ ராஜ்யத்திலே எடுத்து பயன்படுத்தி ஓ தேவ ராஜ்யத்தில் இருக்கிறதை பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஓ ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் ஆவியானவர் திறக்குகிற பகல் இது. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. அமேன். எத்தனை பேர் இந்த நாளில் அமேன் அவரை பார்த்து சொல்றீங்க, இது வரைக்கும் கீ என் கையில இருந்தது, ஆனா நான் யூஸ் பண்ணாம இருந்துட்டேன், அதனால ஆர்டினரி வாழ்க்கை நடத்த வேண்டியது வந்தது, ஆனால் இந்த நாளில் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் அமேன் அந்த கீயை நான் அமேன் பயன்படுத்துகிறேன் சொல்கிறவர்கள் மட்டும் ஓ ஹalleluya அப்படி என்று சொன்னால் அமேன் ஜீசஸ் ஹalleluya பிரச்சனையுடைய பெருப்பா பார்க்க மாட்டாங்க. இந்த கீ யூஸ் பண்றவங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருதுன்னு சொல்லி பார்க்க மாட்டாங்க, சொல்யூஷனுடைய பெருக்கத்தை தான் பார்க்க போகிறாங்க. ஆமென். ஹalleluya. சொல்லுங்க, என்னுடைய சொல்யூஷன் பெரியது. இந்த എത്ര പേർ വാദർന്ന് പറയും എന്റെ സൊല്യൂഷൻ വലുതാ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രശ്നം വലുതാ, ഇന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ സൊല്യൂഷൻ വലുതാ. ആമേൻ. പറഞ്ഞേ അത് മിച്ചമെടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ, அது மீதி எடுக்கிற சொல்யூஷன், அது எந்த சப்பானியையோ அது அமேன் தாயினுடைய கருவில் இருந்த சப்பானி ஆனாலும் சரி அதை அமேன் மாற்றக்கூடியதான அமேன் ஒரு சொல்யூஷன் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறது.
ലെബ്രാഹാസി അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവരൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാട്ടെ. അത് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നവർ എല്ലാവരും പ്രൈസ് பண்ண ഞാൻ ஆரம்பிங்க. കാണുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിലം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. ஓ நான் பார்க்கிறேன் அப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த பிற்பகல் இதுக்குள் திறந்து வருகிறது. അങ്ങനെ ഒരു റിലം ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ആയി വരികയാണ്. அப்படி ஒரு ரெலம் இந்த பிற்பகல் திறக்கப்படுகிறது. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് ഭയങ്കര എംപ്റ്റി ആയിരുന്നായിരിക്കും. இதுவரைக்கும் உங்களுடைய போட் எம்ப்டியா இருந்திருக்கலாம். ഈ ലോകത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അതിനെ നിറയ്ക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ஓ இந்த உலகத்தினுடைய நியம பிரகாரமாக நிரப்ப வாய்ப்பில்லை. എന്നാൽ ഹെവൻലി ലോ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ. ஆனால் ആവിക്കുரியതാണ് அந்த നിയമത്തെ நீங்க അപ്ലൈ பண்ண போறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில. ആമേൻ. കിങ്ഡത്തിന്റെ നിയമത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുക. ஓ കിങ്ഡം ലോയെ நீங்க അപ്ലൈ பண்ண போறீங்க. ആമേൻ. കിങ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുക. കിങ്ഡത്തിനുடைய മഹിമയെ நீங்க അപ്ലൈ பண்ண போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. വചനം പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിടുവിച്ചു. ആമേൻ. വചനം சொல்கிறது ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് உங்களை விடுதலையாக்கினார். ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. ആമേൻ. ഇരുളിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് உங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். സ്നേഹ സ്വരൂപനായ அன்பின் குமாரனாய் இருக்கிற പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ആക്കി വെച്ചു. ஓ குமாரனுடைய ராஜ்யத்தில் உங்களை ஆக்கி வைத்தார். നേരത്തെ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിലായിരുന്നു. முன்னாடி இருளுடைய அதிகாரத்தில் இருந்தீங்க. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡാർക്ക്നെസ് വേൾഡിൽ അല്ല. இப்பொழுது நீங்கள் இருளுடைய அந்த உலகத்திலே அல்ல. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിങ്ഡം ഓഫ് സൺഷിപ്പില പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നത്. இப்பொழுது நீங்கள் குமாரனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന്. ஆமென். ராஜ்யத்தினுடைய தேவ ராஜ்யத்தினுடைய தகுதிக்கேற்றபடியாக நான் மூவ் பண்ண போகிறேன். യേശു അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ. ஆமென். இயேசு அப்ளை பண்ணது போல. ഓ യേശു തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ഈ വേൾഡിൽ ആ കിങ്ഡത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതുപോലെ. ஓ இயேசு தம்முடைய மகிமைக்கு ஏற்றபடியாக ஆமென் அந்த கிங்டத்தை இந்த உலகத்தில் அப்ளை பண்ணது போல. ദൈവപുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾ ആ കിങ്ഡം റിലത്തെ നിങ്ങളുടെ ஆமென். தேவபுத்திரர்களே அந்த கிங்டம் ரலத்தை அந்த നിങ്ങൾ ആ കിങ്ഡം റിലത്തെ ഈ വേൾഡിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുക. ஓ அந்த தேவ ராஜ்யத்தினுடைய மண்டலத்தை இந்த பூமியில நீங்கள் அப்ளை பண்ண போறீங்க. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഓ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയും, ഓ ഇത് സാധാരണമായതല്ല, ഇത് ഈ ലോകത്തിന് അനുസരണമായിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് വേറൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. நீங்க பேசும்போது ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടാൻ പോകുക. ஓ நீங்க பேசும்போது நீங்க செயல்படும்போது இந்த உலகம் சொல்ல போகிறது, ஓ இது இந்த உலகத்துக்குரியது அல்ல, இது இந்த ராஜ்யத்தினுடையது அல்ல, இது வேற ஏதோ விசேஷமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உள்ளதுதான் இவள் வெளிப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുക. தேவ ராஜ்யத்தினுடைய மகிமை உங்கள் வழியாக வெளிப்பட்டு வர போகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ആമേൻ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18வது அதிகாரத்திலே യേശു ഇങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്. ஆமென். இயேசு விதமாக ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறது. ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യം. ஆமென். ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 18வது அதிகாரம் അതിന്റെ 17வது വചനം. ദൈവരാജ്യത്തെ ആമേൻ. ദേവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും ഒരു നാളും അതിൽ കടക്കുകയില്ല. എവനാകിലും சிறு பிள்ளையை போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அதில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ പറയാ ദൈവരാജ്യത്തെ தேவராஜ்யத்தை ശിശു എന്ന പോലെ ஒரு குழந்தை என்பது போல കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ஒரு பிள்ளையை போல ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் ആരും யாரும் അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. அதற்குள் பிரவேசிப்பதில்லை. അതെന്താ കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ശിശുവിനെ പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ஏன் ஒரு சிறு பிள்ளையை போல ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் யாருமே தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சொல்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ശിശുവിനെ പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. ഒരു പിള്ളയെ പോലെ ഏറ്റുകൊള്ളാതെ ഒരുവനും ദേവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പില്ല. എന്നാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആമേൻ. എന്നാൽ இதுக்கு முன்பதாக ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ നിരൂപം 4வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവകാശി സകലത്തിലും യജമാനനാണെങ്കിലും ആമേൻ. ഒരു അവകാശിയാണ്, സുതന്ത്രവാളിയാണവൻ, സകലവറ്റുക്കും യജമാനനായി ഇരുന്ന പോതും ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവൻ സിറു പിള്ളയായിരിക്കും കാലമളവും ദാസനെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. ഒരു അടിമയെ വിட വിശേഷമാனவனല്ലേ. ഓക്കേ. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുക. ആമേൻ. ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ നിരൂപത്തിൽ പൗൽ சொல்கிறது, അവകാശി സകലത്തിലും യജമാനനാണെങ്കിലും ആമേൻ, ഒരു സുതന്ത്രവാളി, ആമേൻ, സകലവറ്റുക്കും യജമാനനാനാലും ശിശുവായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരു കുഴന്തയായിരിക്കും കാലമളവും ദാസനെക്കാട്ടിലും ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ല. ഒരു അടിമയെ വിட கொஞ்சம் கூட വിശേഷമാனவനല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു പറയുക, എന്നാൽ இந்த இடத்துல இயேசு சொல்கிறார், ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതത്രേ. தேவராஜ்யம் இப்படிப்பட்டவர்களுடையது. എന്നുവെച്ചാൽ ശിശുക്കളെ പോലെ ഉള്ളവരുടെയാണ് ദൈവരാജ്യം. அப்படின்னு சொன்னால் சிறு பிள்ளைகளை போல இருக்கிறவர்களுடைய தான் தேவராஜ்யம். ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ കൈക്കൊള്ളാത്തവൻ ആരും, ആമേൻ, சிறு பிள்ளையை போல ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் எவனும்
ആരും ഒരു നാളും അതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കത്തില്ല. അമേൻ. യാരും ഒരു നാളും അതുക്കുள் പ്രവേശിപ്പതില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ രണ്ട് ശിശുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? அப்ப இந்த ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் என்னது? രണ്ട് സ്ഥലത്തും ചൈൽഡ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? இந்த ரெண்டு இடத்திலயும் பிள்ளை, சிறு பிள்ளை என்று சொல்லி இருக்கிறது. அப்ப ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ശിശു എന്ന ആ വേർഡിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം നെഫിയോസ് എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അമേൻ. ദൈവ രാജ്യത്തിലെ അമേൻ ഗലാത്യരുടെ നിരൂപത്തിൽ சொல்லப்பட்டതാണ് அந்த சிறு பிள்ளை என்று சொல்வதற்கு നെഫിയോസ് എന്നതാണ് വാർത്ത. ഗലാത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് ശിശു എന്ന ആ പദത്തിന് ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഫിയോസ്. അമേൻ. ഗലാത്യരുടെ നിരൂപത്തിലെ அந்த இடத்தில் சிறு பிள்ளை என்று சொல்ற இடத்தில் கொடுக்கப்பட்டதான கிரேக்கிய வார்த்தை നെഫിയോസ്. ആ നെഫിയോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം அந்த നെഫിയോസ് എന്നതാണ് വാർത്തயின் പക്വതയില്ലാത്തവനെന്ന്, പക്വമില്ലാത്തതാണ് ഒരു കാര്യഗൗരവമില്ലാത്തവനെന്ന്, കാര്യങ്ങളെ പുരിന്തുകൊള്ള മുടിയാത്ത ഒരുവൻ. അപ്പൊ പക്വതയില്ലാത്തവൻ അവകാശിയാണെങ്കിലും, ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവൻ അവകാശിയാണെങ്കിലും ദാസനെക്കാട്ടിൽ ഒട്ടും വിശേഷതയുള്ളവനല്ലെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. அப்போ ஒருவன் சுதந்திரவாளியாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவம் இல்லாத புரிந்துகொள்ள தன்மை இல்லாத ஒருவனா இருந்தால் அவன் ஒருபோதும் அமேன் அது சுதந்திரத்தை அமேன் அனுபவிக்க முடியாது என்று சொல்லி கலாத்தியருக்கு நிருபம் சொல்கிறார். എന്നാൽ ഇവിടെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായം 18-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ശിശു എന്ന പദത്തിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഡിയോൺ എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ஆனால் ലൂക്കോസ് എഴുതിയதான സുവിശേഷം 18வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டதான அந்த சிறு பிள்ளை அதற்கு அமேன் கிரேக்கிய வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டதான வார்த்தை பேடியோன் എന്നതാണ് വാർത്ത. അപ്പം നെഫിയോസ് എന്ന പദത്തിനും പേഡിയോൺ എന്ന യേശു പറഞ്ഞ പദത്തിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. அப்ப നെഫിയോസ് என்ற வார்த்தைக்கும் യേശു சொன்ன அந்த பேடியோன் എന്നതാണ് വാർത്തയ്ക്കും വ്യത്യാസം இருக்கிறது. നെഫിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ലാത്ത, പക്വതയില്ലാത്ത ശിശുവിനാ പറയുന്നത്. അമേൻ. அப்ப നെഫിയോസ് എന്ന് சொன்னால் பக்குவம் இல்லாததான അമേൻ ഒരു പുരിയ തന്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു നബർ എന്ന് சொல்லி അർത്ഥം. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പേഡിയോൺ എന്ന ശിശു അതിനെ ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഒരു യങ് ചൈൽഡ് എന്നാ പറയുന്നത്. അമേൻ. എന്നാൽ പേഡിയോൻ എന്നതാണ് വാർത്തയ്ക്ക് ഒരു യങ് ചൈൽഡ് அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സോടെ ദൈവരാജ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ആമേൻ. அப்படி என்று சொன்னால் ஒரு குழந்தையினுடைய மனதோடு கூட தேவராஜ்யத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന റിലം, ആ കിങ്ഡം റിലം എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. உங்களுக்காக திறக்கப்பட்டிருக்கிற ஆவிக்குரிய மண்டலம் தான் தேவராஜ்யம் என்று சொல்வது. നിങ്ങൾക്ക് ഏർലി റിലത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ നാച്ചുറൽ ലൈഫിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ആമേൻ. உங்களுக்கு இந்த இம்மைக்குரிய இந்த பூமியிலேயே சாதாரணமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும். എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ റിലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ஆனால் அதோடு கூடவே உங்களுக்காக அமேன் கிறிஸ்து என்றதான திறவுகோல் வழியாக திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிற தேவ ராஜ்யம் என்றதான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் உங்களால மூவ் பண்ண முடியும். നെഫിയോസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് റിലത്തിൽ നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു തീരും. അമേൻ. நீங்க നെഫിയോസ് എന്ന് சொன்னால் இந்த உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தே நீங்க മടുത്തു പോയി. എന്നാൽ ഒരു പേടിയോനെ പോലെ, ഒരു നോർമൽ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ, എനിക്ക് ആ റിലത്തെ അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് ആ റിലത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യണം, എനിക്കതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം, എനിക്കത് വേണമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ആ റിലം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് തുറക്കപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങും. ஆனால் ஒரு குழந்தையை போல எனக்கு அது தேவை, எனக்கு அது நிச்சயமாக வேணும், நான் அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தை அமேன் கண்டடைய வேண்டும் என்ற ஆசையோடு கூட ஒரு பிள்ளை அப்பாவினிடத்தில் கேட்பது போல நீங்க கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமாக அந்த ஆவிக்குரிய மண்டலம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்க ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ ഓരോ അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് മക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു റിലമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എൻ്റർ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യാമെന്ന. அமேன். இயேசுவினுடைய ஒவ்வொரு அற்புதம் நமக்கு வெளிப்படுத்தி தருகிற விஷயம் என்னன்னு கேட்டா, பிள்ளைகளே இப்படி ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் இருக்கிறது, இப்படி ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை இருக்கிறது, நீங்கள் விசுவசித்தால் இந்த ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் மூவ் பண்ண முடியும். ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ ഓരോ മിറാക്കിളും നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്, നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ്. ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒவ்வொரு அற்புதமும் உங்களிடத்தில் இருக்கிறதான ஒரு மெசேஜ். ഹല്ലേലൂയ. അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുവാനായിട്ടുള്ളതല്ല, அது കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുவதற்காக மட்டுமல்ல, അത് കണ്ട് ആ റിലത്തെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആമേൻ. அதை பார்த்து അതുപോലെ വാഴുമ്പടിயாக കർത്താവ് വാഞ്ചിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പകൽ പിശാച് പല മേഖലകളിൽ നിങ്ങളെ നാച്ചുറൽ ലെവലിൽ ഒതുക്കി കളഞ്ഞെങ്കിൽ, ആമേൻ, இதுவரைக்கும் உங்களை பிசாசானவன் பல ஆமேன் இம்மைக்குரிய சாதாரணமான வாழ்க்கையில ஒதுக்கி விட்டான் என்று சொன்னால், ഇന്ന് അവന്റെ തന്ത്രത്തെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ആ ഹയർ റിലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് എൻ്റർ ആയിക്കേ. இன்றைக்கு அவனுடைய தந்திரங்களை எல்லாம்
எல்லாம் பிரேக் பண்ணி அந்த உன்னதமான நிலவரத்துக்கு நேராக அமேன் എല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു ஓ കൊടുത്താട്ടെ. எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் இந்த നേരത്തിൽ ഒപ്പ് കൊടുത്തു വിടുക. ഒരാൾ കാസി എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തു ஓ തുടങ്ങിയാട്ടെ. எல்லாரும் பிரைஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ஆமென். நம்ம நேரா முன்னாடி போகிறது எல்லாரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രൈസ് பண்ண. ഞാൻ ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അൺസീൻ റിലം ഓപ്പൺ ആകുകയാ. ஆமென். நான் இன்னைக்கு டிக்ளேர் பண்ணுகிறேன் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள இப்படி ஒரு அன்சீன் കാണാതதான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலம் திறக்கப்பட போகிறது. അങ്ങനെ ഒരു ഹയർ റിലം ഇന്ന് ആരെയൊക്കെ മേൽ കർത്താവ് തുറന്നു തരാൻ ஓ പോകുകയാ. அப்படி ஒரு உன்னதமான ஆவிக்குரிய மண்டலம் இந்த நாளில் யார் மீதெல்லாமோ கர்த்தர் திறக்க போகிறார். யாரால் காசியா சேரி ഒരു നാച്ചുറൽ റിലത്തിലൂടെ അല്ല ദൈവമക്കൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. இனி ஒரு சாதாரணமான ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே அல்ல தேவ பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டியது. ഓ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കും, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമോ, ഞാനൊരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. ஆமென். ஒருவேளை நீங்க சிந்திப்பீங்க, ஓ என்னால முடியுமா, நான் ஒரு சாதாரணமான நபர் தானே என்று சொல்லி. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ വേർഡ് പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ஆனால் வார்த்தை சொல்கிறது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு அசாத்தியமாக ஒன்றுமே இல்லை. നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ഈ വേൾഡിന്റെ പവർ അല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ ശക്തിയല്ല, കിങ്ഡം റിലമാ നിങ്ങളുടെ ഫെയ്ത്തിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. உங்களுடைய விசுவாசத்தினால் ஆமென் ஆரம்பிப்பது இந்த உலகத்தினுடைய வல்லமை அல்ல, ஆமென் தேவராஜ்யத்தினுடைய மகிமைதான் வெளிப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറാൻ പോകുകയാ. உங்களுடைய சூழ்நிலைகள் மாற போகிறது. അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് അതിശയകരമായി അധികമായി സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാ. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதமானவைகள் அதிசயமானவைகள் நடக்க போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അധികമായി നിങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരായി മാറാൻ പോകുകയാ. தேவனுடைய மகிமை அதிகமாக நீங்க சுமக்கிறவர்களாக மாற போகிறீங்க. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ആ നാൾകളിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ ஓ நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்போஸ்தலர்களுடைய நாட்களில் നടന്നത് പോലவே വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. பலத்த கிரியைகள் செய்கிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள எழும்ப போகிறீர்கள். മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ ஓ പോകുകയാണ്. மரித்தவர்களை உயிரோடு எழும்ப பண்ணுகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்குள்ள எழும்ப போகிறீங்க. അസാധാരണമായ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ റിലം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. அசாதாரணமான ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் செயல்படுகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எழும்ப போகிறீங்க. സകലത്തിലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നവർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷനകത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോകുകയാണ്. சகலவற்றிலும் பெருகி வருகிறவர்கள் கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல எழும்ப போகிறீர்கள். നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് സ്വർഗ്ഗം ഇനി അതിശയകരമായി തുറക്കപ്പെടും. ஓ நீங்க நிக்கிற இடத்தில் இனி பரலோகம் அதிசய விதமாக திறக்கப்பட போகிறது. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് ഇന്ന് തുറക്കപ്പെടാൻ ஓ പോകുകയാണ്. உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் திறக்கப்பட போகிறது. ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആരുടെയൊക്കെ ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ ஓ പോകുകയാണ്. நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன், யாருடைய எல்லாமோ ஆவிக்குரிய கண்கள் இந்த பிற்பகல் திறக்கிறது. അൺസീൻ വേൾഡ്, കാണാത്ത രാജ്യം, കാണപ്പെടാത്ത രാജ്യം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവൻ ഇൻവിസിബിൾ വേൾഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ஆமென். இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு அதர்சனமான இருந்த அந்த தேவ ராஜ்யம் இனி உங்களுக்கு அதர்சனமாக இருப்பதில்லை. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പ്രവചിക്കുന്നു സ്പിരിച്വൽ ഐസ് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. ஓ இந்த நாளில் நான் தீர்க்கதரிசனமாக சொல்கிறேன், உங்கள் ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுவது. എലീശ പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ എന്റെ ദാസന്റെ കണ്ണ് തുറക്കണമേ എന്ന്. ஓ எலிசா ஜெபித்தான், என்னுடைய ஊழியனுடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டுமே என்று சொல்லி. അവന്റെ ആത്മ കണ്ണ് തുറന്നതുപോലെ ஓ அவனுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்தது போல ഇന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷന്റെ സ്പിരിച്വൽ ഐസ് തുറക്കപ്പെടുകയാണ്. இன்றைக்கு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷனுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആമേൻ. ദൈവരാജ്യത്തെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, தேவ ராஜ்யத்தை காணும் அளவுக்கு, ആ ഹയർ റിലത്തെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, ஆமென் அந்த ஹையர் ரெலம் காணும் அளவு, മഹത്വത്തിന്റെ വേൾഡിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, அந்த மகிமையினுடைய மண்டலம் காணும் அளவு, തേജസ്സിനെ കാണത്തക്ക ஓ രീതിയിൽ, அந்த மகிமையை காணும் அளவு, ദൂതന്മാരെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, தூதர்களை காணும் அளவு, മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിനെ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കാണത്തക്ക ஓ രീതിയിൽ, மகிமையினுடைய ராஜாவை உங்களுடைய கண்கள் காணும் அளவு, സ്വർഗീയ പിതാവിനെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ, பரலோக பிதாவை காணும் அளவு, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിനക്ക് ഇനി ഒരു അനുഭവം മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு இனி ஒரு அனுபவம் மட்டுமாயிராமல் കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. அவரை காணும் அளவுக்குடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. കാണുന്നത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ஓ நான் காண்கிறேன், இது அறிக்கை பண்ணும் பொழுதே ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, ஆவியானவருடைய வல்லமை, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை നിങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വരികയും ஓ உங்கள் மேல் இறங்கி வந்து സ്പിരിച്വൽ റിലങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ஆவிக்குரிய மண்டலங்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും, ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും, ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. മഹത്വത്തെ കാണുന്ന ജനറേഷൻ, மகிமையை காண்கிற தலைமுறை, മഹത്വത്തെ കാണുന്ന ജനറേഷൻ மகிமையை காண்கிற தலைமுறை